لا إله إلا الله لا إله إلا الله رحمك يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد كزيما فنديواتو وبابهاتو وتزهاتو ونشهاتو ونموازاني Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mfumurakanu ti kusudi ni moneseni wandu wika yao ngwa unahamu ngwa maprese walembelea wadhulumiwa habo wauliliwa wafungiwa watolewa wandu muhazini no wandu wika yao wama wajopulo zitwa no wandu wa dhulumi wao watu hunda la pitali watu na maji watu na mwenje wandu wao ntipia ngamjokana ngwa ona hamu ngwa ona huba ngwa nungo wona hali hata Mwenyezi Mungu yajo utowe madhalimu wanu yatie wandu wajoka maadilifu aruma intihatu na efurahia mandu do mangamiyo wahe madhalimu wanu haizo kwezi watukufu sionesa mfumurakanuo قصة وكياو ميزم كان بوكانا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب إذا قصة زابيرة زو كم صومو يا هو عند بكون وانا قيدي يابو من قولي مزي قصة يزو هرما سورة الملك إما كفير يا كهوزي سو كمان غبتوران باغا بوسوكو كادا غبتكو كادا غبتكو فانشيها جاو ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ebanu diniye miyadi inu usiku nunda ubi usiku rijoka usiha usiku rijoka walili ema kafiri wakaukusudia uka ebani tokiyama inu kanga batuka ukajao ngwa batuka ukajao ngwa batuka ukajao aina mujoni kwa haki yahe usiku nundi ni ijairi jili ya lelo abi Qur'an yo muujiza do mweshelezizani ya Qur'an ya ukarama wal asr inna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr fasbiru kama sabaruka aya zingi zole sawa usubiria abungetsi kanza mwamjeni wani yokana Mwenyezi Mungu hajibu wakati wandu wako kusema suala ukana wambie ukana qulu innamal ilmu 'inda Allah usiku huo ewujuo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa innama ana nadhirun mubin shahamu do mtazani hatwari ya kuondwa ndani ntinu ezitwabia zinu ufujari ulio unu zonti pia gelazimu yo mjue ya ukana Mwenyezi Mungu do ujuo basi usiku na ile raya ho mwiso wahe madhalimu wanu amwiti kanzana behiri riuliliwa rifungiwa arambaga rijo unawa ngabo wandu wahibiwa zemali ngabo wandu wambonga wajo pulezi iswa ngabo wandu watola muhazini wandu wawo ntipia ngwadindao omwiso wahe bwana we ngebo wandu wandu wadindao omwiso wahe bwana we ngabo wandu pia wadasa wadala ngatuomba alhamdulillah Mwenyezi Mungu na angamizo wanu ngabo wandu makoko ngabo wandu madai ngabo wandu mazate ngabo wandu watona وما الحمد لله وحسبنا الله ونعم الوكيل أو أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد إن ضعاف لك قد لجينا ريورجي ولوجوري ديبيليا سيهدو سيبا إبانا مزيو ميسامي هولي داينا محمد حسين نبلونا وانو إنهم تو وسawashia mipaka abnginga hunika bo Mwenyezi Mungu dali jibulie
ya wandu kanzo katila uone namna Mwenyezi Mungu yajuka uvanje avec intelligence ufurahero hao ya wuri kanza rabindi o wandu makokono wandu mabaye no wandu watushinda wao hizi dossier zao binguna alhamdulillah rabbil alamin ibn mshafa iswali engo tukamba ngo hiti mwana mshemjeni dare ngwaja yakabala hata yatona mndru ikatilwana ho warar emrume ulo ya hafa mrume yakambaba yakamjomba koze ajwata wajazahi ati uto ushele yola mrumangu yola mwanamba hangu yola mjomba hangu yola naka il était tout yabo likanza lireje ilimwambia ni yaukana uo hanika Mwenyezi Mungu dossier ya wana wao Mwenyezi Mungu jua ka Mwenyezi Mungu arambia yaukana wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun mtilo fikiri kwa Mwenyezi Mungu katuona ezetwa biambi zilendwa ni matwalimu wana abiga matikanza ni mreje ni kwezi watukufu nimwambia ni yaukana watazeni makoko no wababa no wandu watoshinda wao wabehe dossier yao binguni Mwenyezi Mungu haisahambele jawabu shangu walinda mwiso wao wandu warendeze ngozi innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida wa makaru makran wa makarna makran wallahu khairun makirin musizoni o watoweze roho bure no wakabulazima wanusuru shawasaidia wale makoti no waaidia dio waona wajokana man aana ala maasiya wasaidia wandu warenda naye atalikuwa wasaidia wao basi wandu wao walau bishatirikana makana sharik abo wao wa participe kwezi watukufu baada ya wazazi no wababa no wao waombea zedi nge wandu wachi ngalifanya haina zofanya azaliendesa gamina rugona zama bien pour la première fois ya ukana ntina parti politique ni Fakhruddin abonja jomde teneni ya ukamjo wambekana namje munduga ba mina kada mina nyi namje munduga bina la République namje munduga ba mtinde da Marseille ntina parti la mina nyi shanga bina wanadamu wa muhtaram tena ni uwa wanilia ya ukana emroye ti hamadoi wenye ti dwali ngwe kajahiba we mndu hazichakaja karmaizi we moto shaina shonga rimono we yahidi yaro mweza mazinu na yapo hakata ministre kaja directeur ya bunu kwa madizo ngetuka lo zimuri zele we kwezi watukufu ntina parti da mina nyi haina mungu na parti she emanani mlete neo ni banu amanzo msubiriye mtijola hasara baada mdu harumanzia njema ngamanzo mtulilie jeriki wazimari feti msamika mdohula ba kam min fi'atin qalila bainge mwene shawashashi wajubaki wastahamidi wakadeji washashi ghalabat fi'atan kathiratan biidhnillah washinda wenji he idhini ya Mwenyezi Mungu wallahu ma'as sabirin Mwenyezi Mungu yuko pamoja na watu subiri yabo Mwenyezi Mungu anambia alladhina amanu ista'inu bis-sabr was-salati na lisubiri riwane nabi riwane na ufujare riwane na ufusak riwanese yakana zinti za lazima hajizu watukufu mimi Fakhruddin uqsim billah ngami presse hamadani shangami tranquille parce que ngamjokana azalimu elozai na wokana dazai enda Mwenyezi Mungu kana zimshindao li'annahu عندما يريد شيئا أن يقول له كن فيكون rekati juati bana mizinga rekan jabalia ngamjuka Mwenyezi Mungu kamba imabe wa dhulumu ngudhulumisho duniani kabla al-akhirah ngarijo furahi wakadeji wa dhulumu wandu waonena mna wahafana wandu wakamba alhamdulillah wengi wamba alhamdulillah wafurahi waheze watati waheze bora wamba islamu saya onanje maudi wazambiza mfunza wadiwasa ila do mfo do mwankami wa wanadamu wali haizo sikanzani mwambie no pande uya ukana owandu wadhulumiwa owandu waulidiwa owandu watolewa muhazini owandu wababa topulozitwa owandu watosubuti wambeza kweli eze groupe izo tipia ngwa bantu walindao owangamiwa hindwe shanga bondwaji bokowa warengezo Mwenyezi Mungu wambia ukana wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa na mjipange haina mvu intelligence mizinga mali siasa mfanya mbango nizongoza ulasi mopia mumtowe bwana we mtishe ukabwa ndemeli ngabondwa ngoni para asha nyushi hamaji bobasi shihamaji nangaria zali ribulie mvinyo nangaria zali idanganye rilege mapesa nangaria zali tikala mina wandu watukufu likawa disi iti halevanu basi wakawone saukana wanyi wako mwinde marenge ntinu mwabaza siambati tayo irenge wifanye ni anza uitafanye wisijini ebanga mjoa nti ya Komori kama rufiki mbabititi 30 secondes
engam mjua government o gerente ya Komori o dependent ya Komori o msaidianti ya Komori wanenti yo ibidi para denti ya Jibril abasa uwo mndu yakaubilike habakingu someswe babititi mndu ya msomesa yo shabo wodo do angali wazathanyu no baba hanyu nabonga nya ministre ngamumbema okoti mwenda mumba huwa ngamonao kabati mndu yao hezentaya hezitwa biyabi zazali walo mndu yabo ya jantiwa abasa hama Jibril or mwenti yo yao quel que soit émissenje neze problème neze nongo yele mndu ujoka ya jovotiwa abunga mona ukakartina nti ya bukartina nti ike kole mndu ya mwajama mfungu wajuzi mamfunga wabo ya towa albumu da ena agwa ya ukana de ya homonto wede nda kanti enulo mmade ya mangalie badi urisa ukangwa mwana wa tsona haya emana rasuli bantu ndibwa Komori ngamumparoni ya ukana enongoti lukazalie de zaba umujele azaheti hale ba shanga mumparoni mkena akili mwesheleye ya ukana banenti si ezali hundra ritila umumdu baondasi au karikana sharia shi lireme ya koti fujari langamiza waja wanroje ko bidi warengeze wasisi zahara amada choi harudi manza shoga harudare jaibu na suya hatangu timbo zono gosi abo gya mtikanza mwambie ni ukana na mkeradi mjokana ngebidiyo mjerike bazima rifanye sharia o wajukanza wandi wake daonaza na wake babo Mwenyezi Mungu ajalie umswa uke mwi shawo Mwenyezi Mungu atukanza umswa uke mwi mangu ajuta wafujari mndu ngali mndu yabudi ali watu ngudangari mndu yabudi ulevi ngudangari mndu ya wandu hafa ngudangari mndu boko katina rukatu ito dhulumu mndu shangu mndu napanya endara maseze malizo la duani zo aeroport za telekom zo pia zinenge ngemondu mwamba ukana ganika sijonga sijao rane jadi waza sikanza mwambie ukana banuka mtina ntibanenti abasayinu gerente ya hanyu mlao nono biazane lepo abo woji buri okaina isho problem ilo Komori o minister ya husu ezi habari zabonze kutujwa bantu babo kutujwa kabati ebana ngabo mi kamboda mwe tipo boy bilali ekabwa lonti ule meguni wajishakari wanome wa ministeri des affaires étrangères ala la si kwa kutola marongo kutujwa baingi ngabo confirma e yabili ministre yamba wode waizi habari de la santé za ho nono o wandu wale mwone se bwana za kusita kutumshia batambano ngo titwa bibi Jibril le ministre de la santé ou le ministre de l'éducation ministre de l'enseignement ezonopi hazire garumenti shabunga bo wandu wapashi ona mvyo na msata chachao hizo aina mndu mwenza kilulo Komori yambe omva ula wimndu wakonge na kaduya waka problemu na jau eba nkweli sasa wasuli yara jokana Jibril ndo angalo yenti hatu mtsudara umndu wao pia nyika irira hana mi nyoti pia shanga mzono nisakana inuti bokayanga banjao mapesa la duani kama banjao mapesa aeroport kama banjao mapesa aruma impona izo pia shaka kati walu problem ya mwana anti citoyen ngabo mndu boko kutujuma pesa nyo ya mndu wodo wangalia basi kantu kana eurangalio Jibrilu alafu azalida ina habari na beluna kiki wanangeze maduwado tafani o wanduo hifa ikemdu waimu maweni au ye motijim da hobi yodwa msaidi abongo joero kiritasi ya vaizwa ya diwa Komori ekae kamji ekae katusutene emadwali mwe mafujari abongo jodi wa Faransa mana erugodero garenda usiku maudu lati Yesu kiwa tu Ali Hassan Abdullah ile jina la Selinuri ya fariki mjini Paris asuli koni na mjini Iwan utidirini kebo msaidi kiritasi yao emi mutirokana mdazi wa Komora wadziwa maka wadziwa jauba abondi ekendizo wadziwa maka abujali na wajo kama de bondi direct no unonge mbroni abage zingare kiritasi inde mala na nzuni mabiyani bwa Komora na mdamwe ba kamtina ti wallahi sape honte ezempi ezi aeroport emaluka wandu walwa ezi mwizo pia kabati problem njo mdamana ti wajo kamdu ya diseuzi chango ndio kakuli bali Jibril na problem ndio Jibril ngwanzo Facebook ça se débloquer donc arrêter Donald Trump ngwanzo no Facebook bati na mwabi abulie ndimtsen yake na Twitter ya nwanzi ukana mimi ndo ufanye jao azaliwa ajiti hina muo yiyo ngabo wandu waluna kilwa tuyelo kama kartinati ngabo wandu waluna kilata basa tuyelo kama kartinati et ministre des affaires étrangères balange amanuni des ababa pejo voyageurs kwa topashia basi gama hafu kabati umushio abanga bo lizo na kanzero mwambie bani okana usikwa juzi tizamba ezanono ende harenge mwenzabuja tola kahunu yaishiao haina usiku haono Jerome Kaisak haishia
ole aluka dana Sarkozy ngono Sarkozy namna balance wao ngono François Bayrou au no onti pia namna wasampanyiwa atodhaniwa na rongo ane de fanyo examine de cha basi o imagine yonga ifaransa banu ngwa na wandwa polisi to hata basaka bati anketi bayingwa saidia wandwa mada wao ngamona wanaga mboka yao wala qad zara'na li jahannam wanda wanaga mboka yao amade imagine ne wanaga mboko ngwa na matuko tuona ebana tabo mdo faransa mmonao ebana zikangazi na mule matune baba sangu watu kangaya za plastic eke matu hanyu yao fike machisho ya guda mwana mateze machine ebana kamtuone zikabuya weka yao mwangu to dhaniwa moindre si ndugu mba mtonto jelezi halafu nyinga ni faransa ngamjida hiyo unumdo la pizza mdu lui il m'agresse verbalement halafu ngo do asaidia mdu wangu hafa ikabidi moni mishana roazira wandu roawali ngwafa pia ekida ni mishana ya Facebook juzi bala monao ondwa tsona haya watsona tanongo abnge ngamumparoni wa Komori yokana anu chama hadisi enti hatu singa to irenga o anzu yakena harara na kena utanza aminati amin minu aula tu'minu nam amina humti amini so sahani shami mara nazinga rabani nezenuko nisijua ngamjokana azali ngojenda za heti hada jana meli jana sanse emna meli ya janzuani wodo juka usovero ya zali kekela weke wakati uja ngei yongizo zinjira hane zaka libi katafia kaniso hizo ndizo zinjira hane zaka Mbarak hizo ndizo zinjira hane zaka Ali Abdallah Swali hizo ndizo zinjira hane Zainuddin al-Abidin hizo ndizo zinjira hane na Duro na Saddam wakati uja kwa wakati usauja yabu kabati Mwenyezi Mungu tuobuwa zenjia za ukana wanu wangamie sha rezedwa reze preparation reze fikira re intelligence ya wana da mwana oneze tobiambi no fujari unu mimi ngami très confiant samba e ko andwa lo hunugwa ukume basi mbe semzima ndo natsuha disida minae na wata wana natsuha disida minae na kanti pasa mfasi shanga mjuo ya ukana izo ya loni izo fikirani Mtaka ujani mreteneni na mtirete daula haki na mtibira mwadezani mjua kosi kwa konfirma ya buda tileti manifeste wa miche place de la République ti ba telefoni tirengede rapoti ya zeli jumlet on kamba bala ambassade ini photo shaba sikanda mabiri kana ngamtene attention kiyama dami hampakanda dami wallahi sha ngambitsa wani fenenti yangari yemru ya buliali watu ya buwandu wa hafa na ulapisa na madarau na shongana hakamu wallahi yamjitsa wani fenenti keda milazali nimdeme ko timi mifahara surtout dans le sud okana wengwendo abuka yini fe abunga midaba et ka ezero na ziona rumo arabe et printemps arabe na une puissance l'armée aérienne l'armée terrestre l'armée souterraine soit ils se sont pris na ziona pari ala funjeni do kubali ya mruboko karsina tambia wanu njuo Mwenyezi Mungu ansami hibeka tusoka enti anga nyavionga myabaka sina mvionda basi wandu liko wabira mnayo amina mwanzo wangu tabasaba mte hapo ati ata baka sina mvionda amba izo mndu mzima ngukona mviontano enti anga wana mvionda umonisa tamba babazengu kujweza kweli kwa karsina tarloni show ngojeni sami wallahi na ndio alfia ngwa mwa ndisoma goba onaramu wani mgena miliari wazia hunu sha insha Allah ta'ala ekikari jajara rumilo mwondo za shongara hana la njore kiperize mali zatu na mumati ya toto ize mali na koma za moni gari torengeze mali zatu ekanga pambao na keabo kama tujokana hadziwa zirengeze mali zatu wanahe abage kwezi watuko amina rugo muhimu na yamba bana ngabo ndwa yidi ngabo la yamba ukana sisi saidia Imam Ghazali amabikana haina mndu ya la Faransa enda mbangu saidia Imam Ghazali idodaba imana abada ndibo fari aizo kazamba ekutona kabala maji ngodo arumwa mnati boko imaji yo heyanga rida ndo abantu ropuli ngasina zahatali ngasina mfita zida katina benutoni yo na wezi rupia kubalwende fasira wawe ntika tinanti ekenge mwade hakana séjour ya un mois ele tinyogo limdo wangu obligé pashi amina mwanama jwangu basi habalo wana waili wasikomori mwana ida mwalimba unanika smekta imnika jao ambale ndo docteur Docteur Mabahinji aina katina wale mwana da umitu shiro ni tseko Docteur Mabahinji ndado mno sababu maji mwingi amba kwa ndio mwambia ndio kwa maji ndio umba
amba fait le billet, je dois aller à la réunion. Docteur wa kamili mdalao. Odia smek tani badalao majana shiu ya uziamba huma eke isi hao ubu isi hemke ya nemba mkate ila mamdura magena koma basi kwamba edano ubu maji wala mbajota bentitinde rastinte billet. Wale docteur ya rabia la wale banu siju. Ngam imagino na médecine na ndina si ministre de la santé ciao. Emba yndo tia bikotolo aba les capoti ne abasa wende wa hulu kauchushi na majana mai ngeba na watu kwa ndo ni ba engenga sina ndo dini engenga sina maulama engenga sina ndo litunda na ndo ngeze meipira hiyo wajobo ezafati ne ndo kaptuza ya bantu sijao hiyo arumwangu watunda ontika na ndo buja msaja madamu samba mibona kamtiti lisomesi wa ikoni bo maharibi wangu ndo msirini lisomesi kaswida yukana biladi tunadi لساح الجهاد فقمنا جميعا نربي المنادي ونمضي جموع بدرب الجهاد ثباتا وصبرا بعزم الجهاد أترضى الهوان لا ألف لا وجكبالي مسجاجانا وصفاتنا نمدراو نقوم الزجير وجكبالي watwani ya mwikoni ngouliliwa wananyuwafe owasawa nendo azirewe owasawa tola fidi ya kutujongoje halafu njo uzilomba utifanye banderoli ya uonesa ukana uwe la justice wana nyasi ngoje izo zontipia kabata tamu wasubutia rongowe watsamba zaitima hatu wandu wazali watsamba zaitima wenda washashi ngamshukuru yozupi wangu nyomba abuda halani bahajana wo mndu wazali amshukuriye emwanashe wangu ikayao yoniste hiba abasa yinu ngwabweza kweli jazahullahu khairan gulam afmani ikayao tikana mswiba hata he adabu he mastehi he ilmu ya isoma ya mungu isomo bana usomeso hokaendea sahibi mndu amadola mtujo wabo yodrona hivi sha mnyezi mgwa jali yaba sango dono rambo ya wala wandu wabako azali ila emergency yabange jao kartungo zidi mai shungana hakamu kabati mba mwenje komori kabati mba maji kabati msomo kabati mahakama kabati marogo na mweneni shana ila de madoktori gabo tukadambe docteur wallahi bila deza hemoto ya Egypt wewe kama kana ngamjo subutin lemba yitro mshana ni hula mbaya mjo lamba yitro atanjo subutin la mshana hatu habo kana mjini hatu au mala rakaya basi udo twa bala ngo kenti ute basi utone mabubu ya yao ngatuko kwa ngoni ujwa utao eso tawa basi ngotoka na kwa iso nyumani ngotoka ulo ni babu alafu yeye ndio na pitani zili yokomori e mafoto ta lati ndo ndo ndani mone la justice atamda tukana muzaji sikina kwa mbuzi nge jofa bana ketso ita uno enamna ndio ndi sawa nge jofa bana ekino kunge jofa ni mkoroba nuife izo pia izo to biyandi na wangu woko emiyo yifu e matso yifu e mashisho yafu haizo kwezi watu kofu sikanzana biyo wandu walohum batishi ya mnai tuanza na bela futu shanga mtuko kutongeza mto bainga mdulo na vese mtuko mjibuni ya mtuko zeni ya mtafanyeni ya juu ya mtongo zeni ya rulia rejea rumwe koma ya tuka ngawe Faransa ngosi hongo balozi rupia aboda butona ati bodada ke kutuona yabu kuna mtu anda saidia mdulo nenti yo wirumo ekele tinyoka ni huru ao aura mani mshipa ngo tuko oblige obizarka wengia mvyo ndiabo ngo saidia mdu angadu ekutona kaba weda bela mats uona evolution ya za kweli ekati nemba mtu razia pare yodo wakati wa bidii ambeukana bano ila pitali c'est bon avance bano emisomo c'est bon tambiloka wangu endao ngo de 5h du matin ou réserve mnahiri au université où on a place au kenti ngabo ngo tukosoma hitu kana ngoda himero zile razina ni msoma ekutaka shoy bata wo ulaba basi na mbreto ulaba hanyu mnyono ndo Faransa muona Faransa ukana ngamliwa oro ufanya zero tufanya ngo ni kwa mapesa ulo mwade ya ina zili yongo ni kwa mapesa ngabo wewe ngo subuti kweli wankwa tulibwa mbia po mdushina made mada masema pesa kadha uke hundu amba ukananga mtu ufungwa na itinji sajani imamu banati azalo kwa jumvumbu waranzi unu ngo ndio hunu edasa honda kale kenga bombuzi za tuboyi wondo abaki dauni so au kenga ngabo mfiza ntuzi do safiri ndo safiri bati akutina valeur atoka manga parce que mbia renda ta penetre en Faransa ukuja paro na makuru ya saru mavyo bala wana ruma baba wanda wale makuro binyaberi tiwaza kuna uona mtu akakutomba ulada yala ya mapesa makuro katina mapesa ya kana jalori nik yala mapesa yao zempoza enagale fiche de paye ko pour fanya hazi buchululu ekakutujwa kusoma nikampa usomekana hai bantabatili waziri chanana ngo mitana na hiyo nayo naba ni anjaro mwe konti 20 abalanga bo unono balanga bo jao balanga bo ngawo izongo ni kuwazo uridu reme ya mdukoti azalinga na mapesa jahunika umreme yako kwa ndio mwaminio
ndio uamini azali ndio kwamba alaqul masmu wa matbun akili ndio shano ezo ngo uziona ona azali ekati ndo wangu hafa ekati ndele elele mama ila ezina ekati ndo rongo kila mwana mwishi ajuzi nizo kutomdalilisha mwanadamu mu ashira wakati ya tuda za ya mema rabi hayo yanzishwa fe ya tuna roho ala mitu mpara kana roho ba dini zinji anabu kuamini anzao ngabo judaisme ngabo l'islam ngabo catholique ngabo kataloku na lillahi wa inna ilaihi rajiun bana comme tu kanga nyamaji na bana haina nti mtu kan tuncha arudi haba ezataka nchi na uzamba akaya ndeza watu hamu izo gari jua kwa watu hamu ranzi hale ngari jua kwa ukamengoni mwa wafanya hizo inde manalo bandi mwabia ni kama zo mbulie nono ne groupe ya hai watu adora bihano la piso wandu ifuri che banje mwambia ni sakuli parce que e mwanama na wawi hanla umujuzi hambati hakibu fahari bawe mengoni mwandu na huona azhari wasoma watimizi wafanywa haflati takharruj kujekeza kitosha shaubiro ndio usoma academy hufanywa haflati takharruj mbili ufanya feti watimizi university ufanya feti watimizi academy uone mwana mamtukufu ustad na wao esabari machamada za mtu ambaye hizo masomo sabatika usomesa mmoza tumu shelera liloni yo hino ngamano jihadi bana basaino ngamwambio wangu wafikirio ngego bale majurani wantia ho ya develop ilor ma emergence ndo alipo zango zile njema ngeza bare ko ambako kufanya miezi mili tutimize miezi mili wabone tawe noti kama wene tawe I can't see ele gari wilo otopasha gari omjini hanyu semoroni ngonjo herni emarumuga denga nyao ekenga na hamilige puhao leo sisi mwazi hata wangami hapo iyo de namna okago tukwa mabala njomba hu yamba tiale banu njomba ngwa Algeria iyo de zepara wa ikoni mwanao ikoni wazie hitima araba la gari miezi muda muhifadhi ya mniko muri mwechi Algeria abala gari basezi kama na zila ule dadi shukuru ndugu za pineta zila ha bomjo kutushindo bitsa amba ino ata Roger Mila kana ushindo fete zigama zino iyo pare na gomji mbu wanidi yao mzendo yi iyo de mantum yele ukana banu kamtina ti emnaite ya wibidi amwe emnaite ya wajiburilo hatarijo rekiperensi hatu batina owandu wabao wajiri dega no asijua kana jiburilo gena problem haunge na erreur haunge na pote basonti pia mwinge na pote za hae jas wallahi la ndoma ina mndu mwenza mbairumbi usikinye tukande malara waswili ulona cancer jiburilo mwangali ya rohele zito jiburilo mwangali ya nguhemi jiburilo mwangali ezeli kodi jiburilo mwangali yo kwazo hacha abo msaidi wabo wortega na tijulo alhamdulillah rabbil alamin ufoma hahe entiji kwa enimduna jota ngani bado ufoma hahe shaban kartina ti halafunga bo toi mbaji toi mtujo wabaladi hindi tujo bano kwano maji wadungo yana hunu hindi na hata kwa badili wamba mtiano na mnecha hiyo mohanu le confinement mtujo bano mwenga mdugo ndo maja sinyamba da bitena vanu azalingo tukauta hunu zila habari ya zani isa December zila renda ratwe gazi timambia nikana wabwa safari yenu kena ukamade zekadu za bira ngena mjeda ni na mjamwa banga mpirande makulosha renda sisomi na zini no bwana mdati mti wose nada izo mjamwa mwado wanadamu warenge mizinga wao wanwandu weka yao watu wao basi safari yenu mwejabanu ngamjouona okuri sari somo enamna ya ufanya abwenge ekangono kazali gujo bantu ngamtuko kadanyina wanoswila litrompewa renderi himi bala ina mzecho na nyinga mmonao ola kada joreje ishamone majeshi waka mabala wangu waendao wanegeri daona tindwa ji abenge abanga mabaka kana ngoto kwa mtimisi ntinyo mwanikuwa mabanga mnikuwa 150 kama mjaliki wayo mfanya conference ya kabidi mnikuwa tiji 10 miliard tiji 6 miliard kama tina hindu mwanikiwa mjamdo jinga mazumje meye azalingo ndo zahebu wa Komori azalingo ndo zahebu mbarugo ni meya oni dokana maudeke hendeza narifikiri ritiwane maha au mahamili rirenge baburi nike mtu hamanda au mtu mwanza shongara hana banga bwandu walo mwoni wanongo nao ngabwandu walonda wajifanya amabala au kwatinda ngabwandu msaidi yao kilaba kwatina ukawa joka balongo msaidi yao shwandu jokana wewe ujuri swali zake swala yenu ngabje kubaliwa tendea buri swali zao haina kataza la julawa yaburi saritoa dhulma bwibande jumati yabo riauni yakali toa fasadiyo ibande jumati yabo liwana jihadi unduna la pisio ngamona zilo zikoka hapo ze famila wale wana nobye mshenzi wala ulapiza wala nobita warenti atatiro bali yabo satamkana wa moreti wajwale jibeni wao
kwa ngaranza watike wamezira ono wawazana wana shoha ono watata hao wana shongwa fanyo hazi ulo hazina baba sa Allahumma mbuna zeke baleka jatutole masabe ne majava java nezesipa kuza hobolo nge hanso hazini yao chapia kamjua uzijirio o andro ume sisi katuko bilila zali wala pia wale watungo fobolo kabati ya jodingilo abo yashindene biya tawe pia warende hamanjini wao ndo sejia mdo maduo ngaranza o mdumme apo mtuvuna yasomwe mna mtubugo sinzo dalole mwanangu shakuna hweda uko kutina utukaenda fanya wale utukaenda ufacha utukata ndo mtemipira mfobweza vati basi na mtawe ndio nazori mtazeni taala ila kalimatin sawa'in bainana wa bain alla na mjerendera wane na ndongombi litawe fasadi mkendro liyeshindro izo nizo nazori mwambieni shabanti ukana sisi kana zombi kana maparte ntina parti na nezili yo team denje inde wana ko mimi fahari ndo bweseni ha shabanti sijao unzashira ha banti sijao boto sijao mzasana hama sija pia na mbona mwambie kingena parti e kaundensi na tindrenge sha ebo nto wawari ya wanu ambao mkini waje wake madoma na ngejuze mdiano ngabo abuka mwambie ni ukana mimi ngamrokana azali ngwendo za hezi hazifanyishi hao yabo ngamumparoni maudurisene mhulwa tena ni wala wangamizenti wao do yangamiza bangabo wakawatwangamiza yonga manzo mfikiri msijojitwa tena tijoanza ndejeze darasa zangu ridote hajo bomweza sumu wana darasa wema ngamtabie banga bwandu walwa wadi ngabwandu watambi hao uzaya ngaburugozi njokonga mineziyo akwami bona kusoma mi uleziyo neze kaseti ngwajala izo mwanza ao eze kaseta basake zina kodoro milwa shaba sasa tena clés bena na internet ne majaya shami mi uleziyo nezi mna mlibendo zuki wangu alimpapa atodoni balia renda mahalani na wanama mashekh eze mujallad ina mnaim shazo ideza sharab ngaminezi zo academy zonti pia miunchi ya tilofanya kure za formation na fanya hunu mitso imprime pia yabo ngamchuka ubaki arumeze ngo zangu shaizo na jomeana ikale lori jari tsankanya kabati president jo décider jo tukanza basangaranza o e pouvoir ya Komori ngekenao ensemble izo fikira za mndu mtukufu muhtaram yani kauzo komituzichu wala kabuna tukozichu shabia niliza ngo msomukazi nukweli mdengonoti ha ema tujaro ngenti ufanya meja udeside daone mtu mshao ne kafiri la mwanao isaba mndu amaba mja itea ni ngamtengao haumbe yaji ya passion ili tsona mwenye ashe wanudo wakili yo ndo noti pia wanudo wa usawa sha ema aina mndu ya voti wa bora merira député ido kama tawonda tomba baya te mkabayo ntigoni utele ndo wahibe ndo mele koti de ma député re wandu wali ya bora ma ministre wa pia wa wandu twende emono msaidie azwa unema ja nyongo yotoze kufuru ende ala pizza ola winge ila kanto uli me ufikiri bala tijingoro doje hamtafanya hata baso msizoni umsizona bahindi hala pizza ola mwanyanya mwenza shonga hamanda mwanyanya wala kata unda mdaidi bufazi kaanda dezawa miswiri kaala mto ni hono ngone ndongo bango juwe mana boko kabati mwandu wa juwa udaidia uo mtu amada we mtanganya haina za hundazi upasa dawe naweza shonga wao shemani ya watuani liwa ni wa mwalina wala pia kabati ya huruma kwa joka yomba nomination abuga ya kwa unomewa udona basha hiyo hina dawe ni mhazie ulezi utujo ushinda wodo ulezi do atongeza ule yabo shakuja be habo ni wa mwali de maana kutogwa ni hamana damu yabo shamula byonge ube hani wa mwali basi kaba ujooneza jojiri abunge jokana banu wandungu wajuwa ngamjijwa ya ukana nyondo nza shonga matanganya ukamnyezi ngaba ukana at-tayyibatu lit-tayyibina wal-khabithatu nadamu wai watotranya na nadamu wai wala qad nyezi nguharudi hamba kana waqad nazzala alaykum fil kitabi an idha sami'tum ayati llahi yufar biha wa yastahza'u biha ngeu kairindo yalo muhtaram yalo pirizo eza marloni sozinu yo qaida eza marloni sozinu wanadam muhtaram suwa wata wa harumezenti basi ngamba alladhina ukhriju min diyarihim wata wa harumezenti zao haungo pirizo engamjwa walo harumeze pale de mafujari no wezi no wandu boko haina wabazina baga lelo hunileo ngwaendao dele jali kwa ya da hunu galendao namdebele koti namjipashie envie yore ndenjwa nendela zine wadada sina rumaza zao namjele de mwali nendela ni tempo yoni namna waliyo waudu wandu da unaza leo shembu ambati jao wonge pirizo hau hatawa ya tujopula sheitwa hawa ina usiku ngufungwa
kama mtu na serikali mtu anaweza kufanya ubehili mna moto wa madola na uchocha mtroubleni ngamona ukapa ni wale mbele wangu tutoa problem ubehili basi mtrouble bari amba ukana shauri warongo kidabe eno byamba unuma jamnana singa urongo ambikana umjufumu uwo mdo bibu kwa bango rengezo uridi utimsira hanu wa wauta ashe balanja mfumu ali mpatufu ngamuyelewa ngamonao katujwa kabana kurengezo wangu yenjezo hiyo hamade ndini akatira kausoma aviation basi ngabo accident boko et pilote yo urema abana prepare baba isanga bo danger ngabo piho lokada hau kadbira hau bajini no lokada na prepare ala funge yangali yao e mahala ni mlio ubimisa hontinga mjo wa mtu ezenkaba za pointing toze stilo prepare mvaze gilet bangare jo si c'est en vieux karibu na plage hau jauja ou anduni que instructions ngabo namna ko yamba les personnes le plus proche du pilote il doit entrer zabari wala remani malezi hau ya vieux injamro yaboka tunga mangala ebisinga mangala wandu wa huu ma bodyguard wa uwa jawa sise toboga kairim sebonti mwede maungu hemi lumvunti hemi durano enda mwede matambali ene aviyo mjemdo mfetia hizo wanduso mesiwa basi wanu enamna wanadamu wanu wadi wa basa garanta uri mwambia nkana mpeze msove yode aviation yoshabo na aeroporo banaja wa Komori kwa jarirenga rahma malgré ses études irazifanya shabo njoja kumufanya concours kutujwa tawala wandu hirini orli ruasi wajogurenga kwa nwazo warengezenti ya hao watahomdu ujuelewa hizo yabao mwanzo mdu ujuelewa hizo ujufanya hazina mna lazima chaka nada ringa mdu wala jambo kana take my ticket yarange bada kutujwa tausoma ibane biesa nda ibelera nda ibi jauja rijireni malaba rirohoro ngomana ina mtu na kaza agence ina mdu ambala arenge mapesa nyara masendeza watina ubaskudansi watina utuntu amumla bioni ban wallahi l'azim tirande wa bien kadondaru tirande wa bien Kenya Airways tirande wa bien Ethiopian Airlines tirande wa bien Airmadi aboti pashante le tija shabona ka ujwezi haki zangu tizidai bani mana mlema ole coach wode ariba wabahize mwana bani faransa ilaya haingo totoe mwana homji bani koninga bandu ambao wapashia no watidai za madagazo ngabandu ambao jore ngo hazini watidai za madagazo abule batojo akabu kweli minga mpashio basi uzo madagazo godo binadamu mala rawaswili ngina mkirathi bamnyezi Mungu hamba ukana fadhakir eshelezisi yakofikirikana balaza ali asaida bali atamba bakudro ngomlo ngemalezi ngouno ngomsom ngezi hasi izo ndi ngondo kuti ndo zitsa ngamanzo education ngamanzo enseignement ngamanzo santé ngamanzo kanga madeni ndo lapitali ngamanzo ekati somani ndo hazi ngamanzo ekati fanya hazi ni libo harim ndugu ni wazivu zirandaru ele daba la nome wale negedi nikiwao ziwima jana kutoto wale ngufanya nuko hit mimi tiso mesela kile wao pia kwanza hasi zabaraka jatsome ujosome sada wa daba mati ikazali hafunga mtoto alisomese o mahade unsomese olisa unsomese n'importe ewe mtu kufanya hit abode sa hemu ngabandu boko ele digola hangeni to wao hawa ele hangeni utoma pesa akwa wale warudwa kwa ndo amal qaum lut ngeli watoma pesa izingo zao yote ndiyo ngamjosomesa zabaraka tsomesa mwiti hangu tikana nasome njendo me au tikana nasome njendo ndo atobia mingeni ngende baitu hizo ndizo ranzao watoyelewa waelewe karidaza wala pizao no ne malaba wambao azali ngema nakutenda zawanda ngara azali byarengeze ko muri ndi boda balamati chauba kiyo parents emane ke usiko muri zotumiza se jour wahit emane ke wazo ula watamaji ubali usa ko muri ukonga mugari mwana oneza continuer gotunya daru mati na mnereja unaweza nongiza ndiro wanamtukana na boy benje zangu banatilo nje shabo tahunu tena uridudamba kana mzenge na mfu na mjereka imamu kazadi kusona kabu kutona kabu una utufumu zinde mana razuri mlamweni kama ndio hula malaba matina mrenti udamba ukana na mnereja bezara ka ndotere ule mbadala renge karti hango na renge enero kunu benge kwa na mapesa kutunda maido shindo nezi upare mdoa utonda ndo shindo ni ngojore jomjini hanyuke kuli hindu kuna mati wende wale maile mahabu na ubu awabe emaji utokanta ngomjore gazija vata mjore gazija vumdozi fusa mwela yo maji haruma banti amandi yo rarengwa ni maji ngamjore gazija vumzifusa mdo ila zero bina za malaba mati ti amandi choka msaidia mdo amadu kamtuona mfematu kamtuona kana ina ndugu zachiri
msaada mke maore uo mndu wako henda somo hatakachaoni mwanadamu atawaeleza hayo maore nzuani kwa problem wadu wa hadi kolika ana mwana urtega ina mna tula na Marseille yongo utabaza zinu ya mjiliana fanye chao haina mdulo mwade na mbele dada walinu ajwani hingo wa metse ba ministri wa jao kama ngo jao katina janani hizo ndizo nanzo ni mweshelezi zeni ngamtosoba wanama weka yao wahi diaspora onti pia mweshelezi zo akomori atuyeshelea wo muofu katurenga katuhisi okana écoute mais vraiment on est bête mais pourquoi j'ai jamais vu une maman ou un père se diriger à l'aéroport et aller danser pourquoi Erdogan est arrivé Macron est arrivé kuna bwana kwa madiso ngwana kipia wafanya hasi mwajo pombe de mstakbil mtoto bohema pesa ya honono ya homsoma ya hezi hazion tipia mwana hoenda soma jangu chovura bange na ufirwa ola mtu yakobidende ya hulise ya horezi ushirini oyalivazi vijana ombare ngabo nda ule papara ki ule mbanje ule mbayi ule ukena alafu ola mwana ola zila zishirini abidia unike yarengezi yumengo mimi nani endeza yalivazi vijana basi ngujwa uhibia au ende adofirwa au ende adozabange alafu ola zalia kobidi ezivijana zila ya utulumuzo nguparumba ba wenda mu message no aéroport na muhimea ya wambia ici andika bojua tsamba bala ni ketsi be miluge ndo eshi unonge shindwa badi envie itara ila envie tio na mjwerende ama wana zijana wale CP1 ngwa ndo himeara kamjazo ambiloza kweli liyezo ya unafiki indemani ya wasuya wange wanazijomba ndingu ambano watu koja mbi azaningo tukoja hune safari nunga rajipanga wabanga bole la choha ule londro la kambe majaya Parwantu dena no tutobada ezaba no msiwa hawa machiwa matima oi banuke mtinichiao ya uka gatuko jarkazi konsila ndeni ki konsila hangu madaba mati ebo mto wazwalo komori kamtuka wazwalo faransa yabu mtambe wa kibo mwana mtilile nywa Marseille banga mtuka mkazani konsila kamna dinda cha azadia mwema abe konsula Marseille kamtona kawo ulaba kamtona kawo ulaba mdujoja bozo ngorizamba ozino hanjia bajanga bo majaya wonge na baruko nzima uwo mndu ufirwa ujibiwa yani kwa mnariali hauo mndu boka yao haja hatwa biyambi abwe katujwa njema katujwa matizo kheri shezo una bazinu woni rongoza wo ndo damina ro na bwana gejusi chaque amanzo uti idomea utido firwa utele udo emission agenda na baba na mzaza wange kwa mapesa ndi mendera mwabianiza kulikana na mlamuhe mtike magonzi baka mchapara unarumo sete nyoti pia nganya tele nyoti pia nganya mabumbu ya telefoni enga mdugo uona abo wandu enda wa aeroport ndo ule mama makoti wandu enda aeroport kingo na star ya honorate ya hao musaba kanga sina nirenge kubjimonti wandu enda orendera fanye akai mndo hatumie muri mwanza master watu shalo wichole ndizo mndo tuenda haidi ya mangamizane ndani kwa mapesa rengende zae ngamjua mwene mamba uwe mndeme koti mfanzi uzo pia kamyelewa mdiakana manda ya roho hayajakana sa roho hayajakana saya banika mchelo kata Mwenyezi Mungu katumanza banenge yakana akili hazingizona ndolona akili basa tofanya ajurengeria lila yarengeze bazo ngo mwana utita pare tifanya university tifanya l'école tifanya job et la pitali hiyo Mwenyezi Mungu na besewa niwe mtutu hata na beje ngabe la pitali za waha haruma mesi corona inu ngabo wangu wazao la pitali 5 la pitali 10 la pitali 20 ngabo wasona hata la pitali nzima komo rira nziro watalelo kabati la pitali yaza kweli we alona rohombi na tululu baingende ngo zino le mama daena osha kwanda nzwani mauri ubatani wa wowo juu kama levu ntini udovua mtije mdambe ya ubatani wa ubwanazi katina hacha na ubwanazi risali lemewa na ubwanazi na ubatani wa ngani mzina udanyina azali raka bati nogo shanga rishukuria baba sanga rimwana wa nimodamu awinginga mdeje ina meukana Mwenyezi Mungu ndo mlibani ndo nyinyi diaspora mwanao zijisao mwambao de namna yini mwanao zijisao msubuti mrongowe Mwenyezi Mungu ndo mlibani ndo ejitihadi mwaifanya rezema aliro wakati rezeno ngoma zifanya zonti pia Mwenyezi Mungu ndo mbarikishani watukufu au mwana bwana mbenuli wa Komori mwene sokanyiti wa mezi vous imaginez auka haina mbuguza wa mapesa ba Komori halafu mnazali yarenge mapesa ya badia jia Dominica ni 20 € au masali wanazali ajari la umona wanikikia ajari moja unjili watu
ngoli baziwijana alafu mndungu hibo mapesa komori ya jongala mzaza hona mbaba hona mndumshe na wala ya balaja honike diero udosingania aru mabujilo do Marseille na bujilo do Paris nyinyi mamba msomo Faransa ngamzunguli yao ngammonao zitwabia zinyo kana hutoni kamndu yo telefoni basi Sarkozy yamba hedo anza ya corrompe kaja wahi ngammonao lelo atongo do almejiji wo president yakaya utubi hawo na hon abo yo oza shonga wasaidia wote longa tomba ayonde tira rafanya sambi no mtu hanza isambie bana mtu ola Muhammad Bahid yupo mfanya yaketi yo de namna ikoni wamba namlale bana msiwe bakarjonda rafanya keterne ya Madagascar ata waniswa tembwe basi waikoni wasiuha wadiwaze manyanyao waikoni wasiuha wadiwaze wana hao wana na shoha abanga mjena timizina mbukana azali baada ya mtu vadabu we mwananya mfana naye mwenza shonga hamada yo msaidia renda zila uliambakana tu présentes des excuses mono Castaner mono haina ministri mwenza akili haina mdu islamu ya rendani yota sama al-i'tidaru mdu tasama fadila yo mdu la fadila yota sama. Je m'excuse, on a pris la décision le plus vite possible, donc là on regrette d'avoir haina mdu ya unisa propre utasama wala tudorege mwana nyuho mfana nawe wambe wobe ndirige na mtufumo wero hore wamana nyuho aba ugo gouverneur azali banda il a déjà hai kachaza amba kana mzuka sirendo tu présentes des excuses parce que au blessé wala mu présenter au ambangeda e bangi katarumani mtu va yeba banda ngwanzo titolo e va kutemba mukatwana nyi ana comprendre ranzani si ay miswa jaw bas va dike mheno jaw batina atakana apulashe watafanyu ento abidi yako bidiambe basi ngamfoba ndelo arudi haungule ziwa mwenza shonga bala haungule ziwa lelo ngwenjizia uka hari banu mimpato futene nguto mndu mpato wo mndu bako ay ba telefoni mfoto ha age ngula katujwa tujamba wo ko mpato hamanu wo ya tofanya ko wala ila kanza darege micro nikafatia to unika mimi ndongo ula pato fuvumbula bareke bala ilo anzaru miyewe mwenza shonga wagozini abonge watukufu hawenda ritimisi yalimwambia uniokana na mfikiri baza lingwe dozahe kaendeza hifadhi ritahe mndu wika yao hamerite ilete le pupa jamze wangu mtukufu yani rogoza lelo ya nambokana na mulema kemakini mrate nenda hule costume a telefundo endanga logo utokama tijo jisa ministry logo tika usajao na tijo jisa namwe party wale party dungwa nido yo filme armutu hamba mina wana zijana bokoze mvuwa loni zyo abongwa ni wane seo atandure maja ngwa to basi bari maja ukajaona tamzibodi ngoni mwa iyo ni namna mlio ze parti kamtina tamba mndro kamtina changu ya majeni kaiba tipo mjikata babangu akapresident amazulike president babangu akatefa akacha amuna mana bari mutaki endese ya maitiwa gayo muto dunga asali cha usombelo mkoba boko ipanga kwa chaoni hawanadamu ezera disa oneze vuza hao na mwede maone na mwede matundi zero bizo tipi ngamzijua urana nami abonge sikabujana mwambie ni ukana na mkeravi kwezi watukufu mjue ya uka gelazimio lifikiri muhimu ya hizi habari wika yao lizoranza hao mwabeze duwa mtulilie ba Mwenyezi Mungu jorinika etawfiki muda utohale bana kama kwa bente mstahamili mwabeze duwa mlindie mwabeze duwa Mwenyezi Mungu alitole madwali mwa muda utohale bana haina mrujo himilwani mtu yasubutia mwelezi ya ukana endaza hodase utukamba ngana president ngana ministry haina problem ile komo woji uri utojwa tema dadi wodo angalwa komota ya mtu kwa ujimbiaze ukanga wanati na ngozi juu ngojua bro zeno ngozi zo tipi abange watukufu na mtulilie ruambeze duwa bamimi ntuanza ni mdeteneni ntuanza ni mhentini fanya ndongo shatika huja ni mabia ni banu ya ukana na mtulilie ba azali ngwendo zahe kabata tamundu utoyele wakana omiswahe uja na behemeli na behemba jau na behemba jeshi na behejau wallahi wakati Mwenyezi Mungu atukamba ngo mrego daeni mafujari wanu ngwajuhangamia wakam ahlakna min alquruni min ba'di nuh قوم كدج ميزم جزان كميس واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا
ngabo mbade ngabo accident ngabo mizinga ngabo zengo zonti pia Mwenyezi Mungu ndio msifanya abonge na mkema kini mtulilie ba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nguone dhulma ijirio nguono ezitambu bokodo wa komori waonesi waozo Mwenyezi Mungu yarone sisi wa komori sonti pia haki yarsaidieri dunge yarone sisi shari yarsaidieri zitau yone ile kwambo kana Allahumma رزقنا قبل الموت توبة يولي يوم لورانسي وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة رجوليرا بيوكانا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نيزم ناروني سيزا حكي يرسيديري زيلونغي ياروني سيما ندم يا ميريتي يرسيديري بسيدي ياروني سيزنبي يرسيديري زيتاو وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يزو نيزوغيكا ياو ديزالازيمو ريزيليو هيني ونوكانجي نانتي ولو فرانسا ونوكازا نيغو روموندو نجينيدي bangabo unono ngabo msomo ngabo hazi ngabo mahakama ils ont pire gizo mais qu'est-ce que tu cherches en France si tu as tout chez toi comme je ma 14 voitures de bakioun tu devais venir faire des études tu devais venir faire le commerce ou formation et tu rentres chez toi vu que tu as tout tu restes avec ta famille tu restes chez toi mais tu vas pas venir dans un pays tu payes des loyers tu payes tout si tout va bien chez toi mais qu'est-ce qui te fait rester en France Reza barushitaki yoke ulapiziwa eke udurimo mnanongo nabo izonge zijuri hula ngola umo wandu wakayangwa iyo ina mndu mwenzakiri ngelazimio yaelewe watukufu uonuka azali imamu Mwenyezi Mungu ajali azali afanye hizo ya renda hamada gazo na mutu na salimu na wandu baada ya mndu mwema ngunanze njema hizo yazifanye ohanyu wazione hizo ndizo rakanza mwambie kwezi watukufu nasallallahu alazim أن يعجل هلاك هذا الظالم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم سهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا رقيب اللهم من أراد بجزر القمر خيرا فأجر الخير عنده ومن أراد بجزر القمر شرا فاشغله في نفسه اللهم يسر أمورنا ولا تعسر فرج همنا ونفس كربنا وقض ديوننا واشف مرضانا وارحم موتانا فهذا الدعاء ومنك الإجابة اللهم ها نحن دعوناك كما أمرتنا فاستجب دعاءنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد فضل سبحانك اللهم بحمدك نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إنزم داري لكي دولة حق يريد سانغاني يريد كذا خيري يريد تو هرم ظلمة يريد هرم معدلي يريد تو هرم وجينغا يريد هرم علم يريد تو هرم وناي يريد هرم وندو يريد تو هرم فتنة يريد هرم ملوان يريد تو هرم unai iriki haru maundo na utajiri na mwelewano na mahaba na amani na usalama hiyo ndio ambao daula ya haki. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa afa minkum. Shukran.